Magturo. Kuha ni Ami. Pasok. Two, zero. Tuan points to Bali Warriors. Hamid. Kasi by Lunar. Outside. Ay, bola ko din. Hamid again. Hamid. Receive ni Lunar. Hindi umabot. Nakapong. Score deadlock 3. Lingon, serving area. Lamonte. Lampala po for the service. Oh my God, nakanilang pala to. Drop ball ni ano? Oh my God, anong tawag, ref? Netizen. Netizenship National ID. Blood type O. Ganun kasi. Service. Lampala to again. May service. Nakanilang pala to. Sinuntok ni Mendeja. Naka ni Mascareñas. Drop ball. Perpendicular. Point. Nagturo. Ay, lingon po. Sorry naman po. Service, magturo. Naka ni Lunar. Naka ni magturo. Kinot pa rin ni Lunar. Naka ni magturo. Oh my God! Oh my God! What the heck? Walang effect-effect. Pita pala ka. Aking dinaisek. Ganun kasi. Service, magturo. Nice service. Naka ni Lunar. One hand. Oh my God! Shucks. Point again. Lady Spikers. Kung sino man po ang nakakuha ng bola ng isang linggo na nawawala, ay pakisauli naman po. Naka ni Lunar. Inover ni Mendeja. Magturo, inover. Naka ni Lunar. Lingon. Magturo, drop ball. Point. Volley, Warriors. Cagayan Valley. Deadlock at 6. Shout out sa napakagandang nunok sa pulso. Ang aking BFF, Janfer, Raya, The Last Dragon. Drop ball ni magturo, naka ni Mendeja, naka ni Lambalato, sinat kay Bito, inover ni Bito, naka ni magturo, inover ni Mendeja, naka ni Lambalato, inover, outside, oh my God, ano? Shucks, they have no balls. Pailang naman po ng bola. Committee, time out. 7-6 in favor of Lady Spikers. Naka ni maglakas? Outside. Point, Lady Spikers. Ano next game? Raptors? Okay. Let's go. Lamonte, drop ball na ni Rabatsa.
Shout out daw po sa taga Mindoro. Hello. Back to school, June 16, 2025. Service, Vito. Nice service. Nako ni Leonard. Inover ni Mendeja. Nako ni Mascareñas. Inover. Pinalo ni Mendeja. Umangat. Sinuntok na lang ni Mascareñas. Nako ni Hamid. Lingon. Inover. Pumapasok at pumasok. Inanek. Abaw. Oh my God! Crossing sa hawit. 10-7. Seves. Sinuntok. Nako ni Lamonte, one and save. Inover ni Mascareñas. Pinalo ni Mendeja using the net. Nako ni Magturo. Mascareñas. Inover. Nako ni Lunar. Set kay Lunar. Pinalo. Sayang. Sayang. Untappers. Anong score? 11-7, 7-11, 24 hours, sari-sari store. Alo! Sorry po. Eight, 11. Service, Rabazzo. Rabazzo, service, ace. Sorry. Nice service. Naka ni Vito. Lunar. Si Sate, sinat talaga. Sinuntok ni Lunar. Naka ni Vito, inover. Nakuban hand save ni ate. Magturo. Naka ni Lamonte. Inover ni Magturo. Naka ni Lingon. Magturo. Inover ni Mendeja. Naka ni Lamonte. Inover ni Magturo. Naka ni Maglakas. Lingon. Oh my God! Shucks! Ito ay mag-ibig niya. Okay lang yan, te. Nobody's perfect. Besintas. No man is an island. 500 words. Service. Mascareñas. Inover ni Mendeja. Naka ni Vito. Inover ni Magturo. Naka ni Maglakas. Inover ulit ni Magturo. Naka ni Maglakas. Inover. Perfect. Perfect talaga. Hamid. Outside by Valley Warriors. 12-10 in favor of Lady Spikers. Go. Point, Lady Spikers. Service, Lamonte. Mahal ni Rabazzo. Hamid. Tinabol ni Pagturo. Inover ni Mascareñas. Nako ni Mendeja. Sinat kay Lunar. Pinalo. Parang si Myla. Lingon. Nako ni Magturo. Lingon. Outside. Magandang hapon po kay Jandel Lambolato. Jersey number 11. Point, Valley Warriors. Service, Lingon. Shucks. Yes. Trula Jerickson. Hamid. Point, Lady Spikers. 16-11 for the set one.
Drop ball na ni Lunar. One and seven na din ha. Inover. Oh my God! What the heck? Walang epic. Pintak. Ganda talaga. Service. Hami. Naka ni Magturo. Inover ni Hami. Magturo. Drop ball ni Mendeha. Naka ni Vito. Sinit kay Vito. Pinalo. Point. Ladies Spikers. Maglakas. Sinuntok. Shucks. Shout out sa baby ko dyan. Ganun kasi. Naka ni Magturo? Ay, sayang! Sayang ang tato. 21-11 in favor of Lady Spikers. Shout out sa baby ko. Ganun kasi. Point Valley Warriors. Service, Lunar. Nice service. Naka ni Lamonte. Drop ball. Naka ni Rabanso. Drop ball. Point. Dito. Outside. Dinakdok. Aray. 23-12 in favor of Lady White. Pink Lady. Inover ni Mendeha. Naka ni Lamonte. One save. Sinet. Drop ball ni Ate Abe. Perfect. Super soft. Soft guard. Service. Magturo. Naka ni Maglahas. Vito, inover. Naka ni Lunar. Outside.